Bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 10 juillet 2024. L'actualité d'aujourd'hui, c'est juste sur les élections du bureau définitif du Sénat. Et nous allons juste terminer notre actualité par la décision de la Cour militaire de justice du Congo. Je suis Christian Mswahili. Tunaongelea uchaguzi wa wanamemba wa ofisi donc définitif ya ofisi ya Senate ya République démocratique du Congo, na tunaongelea decision ya court ya justice ya République démocratique du Congo. Ndio maneno mbili zitatuunganisha hizi leo magharibi ku télévision yetu Congo 26 TV. Donc, vous savez que Congo, depuis Félix Alcoa Eli, normalement, la situation qu'on a presque enjoy ile, hakuna viko na évoluer. Mais avant ya commencer le sujet yetu ya donc ya République, tuangalie kwanza nje ya République biko napita mdunia. Normalement vyenye vitatubeba kuatake sujet yetu. Donc ya kwanza tunaangalia ngambo ya Russie, nini kuna pita Russie na Ukraine kama kawaida. Na hiyo depuis la fois passée nisema kama monde, mais nisema kama l'État inakala na jikomporte sawa sawa na mtu, ubie sawa sawa na batu. Piko mtu mwenye unakutanaka familia yake hawezi ikuseko. Donc ule mtu unakutana mko na mkartier, anakuambia no familia ya ule hawezi kusa. Ukipima huyo kama ule mtu hata kuitikia. Inakala na jikomporte, l'État inakala na jikomporte vile. Batu inakala na jikomporte vile. So maeta nazo, piko l'État nayo yenye batu yake hautagusa. Ukipima kugusa tu kwa hiyo mtu, walupime kugusa kwa hiyo l'État, uyue kama ile gouvernement utabebana nayo, uyue kama ile nchi utabebana nayo. Upime kugusa ule mtu, uyue kama utabebana nayo. Quelque soit nguvu anaweza kuwa nazo. Na njoo nasema unaona kama inakuwa mwedeza hii Ukraine na Russie biko na pigana. Mais ile kupigana yabo ya Ukraine na Russie au juste ba Ukrainien biko na soutien international ya ba européen ba moya haiko ba européen bote ya certains pays européens benye vraiment habiko d'accord na vile biko na pita. Mais Russie na vile na iko na soutien na ma pays par exemple ça vile Chine, na ma pays ça vile Inde, na ma pays ça vile Brésil, na ma pays ça vile Mexique, na ma pays ça vile ma Afrique du Sud, na ma pays ça vile Iran, na ma pays ça vile ma Corée du Nord. Et donc nabo biko na soutien, biko na parti ya Afrique africaine na ba soutenir, biko na parti moazi na ba soutenir, mko parti mu Europe na ba soutenir, mko parti mu Amérique latine na ba soutenir, nabo biko vile. Donc iko ça vile ni combat ya donc combat ya nani ya deux parties. Mais quel que soit nguvu ya Russie konayo, quand même haiko na tuma Ukraine haiko na essayer nayo kufanya quelque chose. Mais biko na pima quelque soit biko na shindwa, mais quand même biko na faire un petit rien. Yanasema no haba ni l'État benazidi watu nguvu jua hawezi pima pays ya 17 quelque chose qui a kilomètre 17 millions quelque chose de kilomètres carrés, donc hawezi pima na pays ya ma quelques kilomètres carrés. Russie ni pays mnene ko mwe na 17 millions à quelque chose kilomètres carrés, tandis que Ukraine iko na sina précision na Ukraine, mais Ukraine est vraiment c'est un petit pays par rapport à Russie. Mais dernièrement pas depuis l'alliance vita Russie iko na gagné. Mais Ukraine quelque soit naye iko na shindwa mais kama unaweza kuanza shindio. Moi une minute tuko naongelea. Ukraine balifa incursion, donc balitoka mu pays balenda mpaka kuingia direct mu Russie. Au moins bakagenyote au moins 10 km. Mu province wala mu région ya Konski. Ya Russie. Tandis que constitution ya Russie ukienda menacer sécurité ya Russie, wanakuambia najua kama ni constitution ya article 5 je crois,
inaba permettre kitu kieko nakyo mkono, kama unakia mwatake kitu kieko nakyo mkono ndio kinafaa kupiga. So ukutani iko na moto atakutupia moto, ukutani iko na liyo atakutupia liyo, ukutani iko na jeno, ukutana navyo iko navyo mtumbi ndio vyenye atakupigia. Ndio constitution ya Russie hiyo. Saba les Ukrainiens balendo moins walikuwa moins 1000 soldats. Donc c'est juste plus qu'un bataillon ou bien moins d'un bataillon. Balingia na matoblende na manini mais Russie tellement qu'un pays est puissant haituma hayuta bapiga ita défendre, mais le défendre même si on a défendre mais quand même Ukraine balonesha bana kuorganiza isio. Valery Gerasimov aligomboaga Sergei Shoigu, ministre wa défense wa Baris. Normalement alfa appel vidéo ou conférence vidéo akamwambia Putin kama no bale ba Ukraine balinda fa incursion mule munani mu Russie. Puisque sécurité ya Russie haiko ya kublage nayo. Ebo bale ni watu biko ni ba responsable bana biko na fanza. Ebo bafagi politique aseme juu ya kumaltraiter batu yabo wala juu ya kugandamiza pays. Abafai politique juu ya franga, ebo nafa politique juu ya pays, ya protéger pays na protéger batu yabo, mu intérêt ya pays na mu intérêt ya batu yabo. Tandis que sio comme Afrique, particulièrement au Congo, si on entend mtu anafa politique mu intérêt yake na contre peuple yake na contre peuple yake na contre intérêt za pays. Ndio sisi tunafaa politique vile. Sasa nasema vile juu ya nini? Nasema vile ni juu ya depuis entrée ya soi-disant ba agresseur na ba splitif ba M23. Depuis balibana mwingine mpaka leo banaendaka kila siku banabamba tu. Hatuyaonaka kwenye leta depuis balianza tuona kwa leta yetu na inasema no na shitulibana leo umwe ide centimetre tu récupérer mikono ya barebele si atuyaonaka vile. Mais benze twebu ba Ukraine quelque soit biko na shindo mais quand même on a comme biko tena kalika force basi kutuma kalika drone kutuma kalika bombe normalement dernièrement pa balipiga ba tasambua nani ba po kilalo ya Crimea donc yenye na banisha Russie na Syrie du Crimea normalement zamani bakwa itakusha kwa sana ni region ya Ukraine bakaipige quelque soit balishindo mais quand même unaona banafikisha so sie kwetu haikuwa kivile sie kwetu tasikia vetu tu hivyo ni kugombania tu unasikia katu wanaongea hivyo ni habari ya donc ya mapouvoir tu ndio akili wanakuwa nayo ya pouvoir tu kwa besoin ya kubeba pouvoir tu ukisikia piko election ya pouvoir utasikia banaongea utasikia manombre utasikia bana kudetailler c'est pourquoi nisema kama no yetatunganisha leo ni election ya bureau définitif ya Sénat. Bureau définitif ya Sénat liste ilikuwa retenue na ilikuwa publiée depuis jana. Ilikuwa provisoirement normalement publiée. Ilikuwa liste au moins ya 20 de personnes. Donc ilikuwa ngali mu examination balikuwa bana examiner déjà ma dossier. Après itakuwa publié définitif et normalement il fallait élection hivi niko naongea élection et l'élection est en cours. Na ba candidat ku président ku présidence plutôt ya Sénat tunapata nani wa kwanza tunapata Alfani Idrissa Mangala ni wa UDPS, tunapata Mukamba Kadiata Nzamba Jonas, tunapata Salomo Kalonda Kienge Jean Michel, naweza kama ni ule je crois que alikuwa ni premier ministre do Kongo na kuaga ni ministeri unatokaga hapa unaenda hapa wanakutoa hapa unaenda hapa habafage sema no uyashatumika tunaona peut-être force yake tunaona anaweza kuproduire pays acha tumtoe tuchie mwingine eva kwa kivile eva na kwa katuni unatoka hapa wanakuchia hapa hata kuliko unaharibisha unaona wale wote wako natumika unaona kama bashatumika wote hakuna yuko nafanza depuis wanaanza tumika pays ulia kusema iko na evolue pays inaendelea katu iko naanguka lakini utaona wanamtoa hapa wanamtia hapa bon abo ndio balikuwa ba nani ba candidat ku presidence hapo ya Sénat ba premier vice president balikuwa isi natoka sema ebo ni vile anatoka huku ni ba joueur kichoka mwingine waangalia kwa joueur kama unacheza kabumba naangalia vile uko unacheza juu kusema wa kumaintenir wala kusema ukitoka bakurudisha wanakuwa angalia vile uko na produire
ba vice president lakini shakuwa vile ba vice president walikuwa ni Christophe Lutundula, ni palikuwa Salomo Idi Kalonda na palikuwa Kalala Wakalala José, ndio balikuwa ba premier vice president abo. Na ba deuxième vice president kama kawaida ni vile vile toujours ni ule ule baya ba change yake, palikuwa Bachir Kwebo ni depuis que Mobutu anatumika kama l'État Congo. Ces vieux là hautayua yanatafutaka nini. Donc mpaka pale yake kala na siyo kama banakala ba maintenir jua resultat ya mzuri wala kana bana retenir jua resultat mbaya. Jo juste mtu anakamata mtu ya mfano mzuri. Mekule kwetu mtu anakuwa anaribisha ndio bana maintenir. Mpaka saa hii angali anapiganisha tu aendeleshe kuharibisha. Juu iko na haribisha juu hakuna biko na fans. Et puis na ba candidat kwa na ba candidat ba deuxième vice président. Na ba candidat ba adjoint ba rapporteur plutôt balikuwa ba Sénat, balikuwa ba 4. Balikuwa ba Manisa Jean, Kalumba Mwanangongo, Kazadi Kakonde na Boyokisa sikuretenir na poste na wake mzuri. Na candidat président ku Bakester palikuwa Agito Amira Carol na Ekumbo Longolo Moïse na Mukenge Shaya Kabongo Sylvain. Na ba candidat adjoint ba Kester balikuwa bawili, balikuwa ni Kabamba Elizabeth Omanabitika Pascal na bote balikuwa accepté, hakuna mwenye bali rejeté, mais bangal batafuatilia jino mama juu ya nani ya nini ya publication définitive ya bureau définitive ya dage ya nani ya Seno. Ndio batu benye biko banagombania kuwa ba president na ba vice president na ba adjoint na ba questeur na ba vice questeur pa Sénat. Mais aba batu yote depuis république du Congo ou bien depuis république des esclaves na existé lisinazo ya ita bale batu banakuwa miaka yote. Mukinambia resultat yabo banafaka nini hautaweza kuiexpliquer. Mpaka utasema hii institution au juste role ya institution ni nini, iko impossible na iko difficile kuiexpliquer, mais inakuwa kila siku. Ukisikia ni madega mamilioni, si tu bahati bakwambia milioni zali gisi aliacha na haribisha. Donc alistructurer Sénat ikawakia sa vile shakwa sa vile ni boy la famille. Normalement Congo mwalikia mbele ndio anabakiaga mwenye kazi, maki kazi bakanaba na UI haiko sa vile kutanaga mtu anasema bwana ifo mtu normalement mtu nakala mtu anauwaka juu zale juu mwenye to utazalo wake kama ta releve sawa unazeeka. Mais kule politique ya Congo amkwagi releve. Donc politique inafanana na nini, inafanana nini social yetu. Hapa kwa releve, hapa kwa nini. C'est un peu ça. Mais hivi habiko different. Unaona politique inafanana watu na watu wanafanana politique. Watu wanafanana leader wao na leader anafanana watu juu. Haiko ndio mara kwanza nasema ba leader betuko nabo hatuende barangua shine, hatubatoaki Hokong, hatubatoaki Corée du Nord, wala hatubatoaki quelque part. Mais ba jo sabi ko wanatumikia nchi sabi, banatumikia nchi sali mtu mwenye na pia mtu mwanaweza kuwa lazima kitu ya mtu. Mais kama mimi unaona iko na fanza, iko na kamata kameme na seriosité na kukichunga. Beba wanatumikaga mwinchi banakuwa sa vile benye baliazimaga nchi bangali batairudisha. Taba natumikaka banatufanana. Kiangalia biko napita msena, kiangalia bata justice, et c'est pourquoi peut-être le chef na semaka mwenyewe kama no justice ya Congo semawa. Mais disi uko naona sasa hivi biko binapita. Dernièrement hapa cour militaire ya justice après nomination ya Costa Mtamba, et donc balifungula procès contre Nanga, ou bien contre batraître, ou bien contre batu banaweza kutrahir république bantivaleur. Mais avant bafanza ile baleve kwanza nini moratoire
Donc ukifanya makosa kama ile makosa ulifanza mwinti ina correspondre ou bien hai correspondre na ile makriteria ya kuwa bakupandre, et donc banashwa kupandre. Cour militaire de justice jana ili condamné 26 personnes. Bali ba condamné juu ya nini? Bali ba condamné juu crime de guerre, bali condamné juu ya trahison, et bien na bakawa juger kama batalipa amende ya 1 milliard de dollars chacun na kukonfiske mabie zabo. Bali condamné na nani? Bali condamné mwebiko banaita Corneille Nangaa, bali condamné mwebiko banaita Bertrand Bisimwa, et bali condamné mwebiko banaita Sultani Makenga. Sultani Makenga anakuwa na point de dégradation si kama hautayua kumlocaliser ni Congolais wa wapi. Hawi kama mwele wa Congolais après 3 ans eba nakia ni vita, professeur wao ni vita. Après 3 ans banakia kuvita. Maana kazi yao ni vita tu. Shaka wa travailler ba vita. Kiweza muuliza mtu kama muuliza mtu unatumika wapi? Mimi natumika kuleta ile vita. Ba professionnel. No, mtu kimuuliza wana professionalism yako nini atakwambia no ni vita. Sultani Makenga. Bon, anasema kama tunaona ministre Constant Ntamba, ministre wa justice, alipita ma interview ana trend ça kwa réseaux sociaux. Biko namuuliza koma attaquer responsable wa justice, bale batu biko condamné je. Na nini tabatokea? Banamuuliza question juu ya Joseph Kabila. Mais akasema kama au juste hawezi gérer république en citant les noms des gens. Mais mwatajikutana kama iko iko ashimi sheria iko mwaile nani mwaile cercle ya peut-être vyenye république hairuhusu, eh bien anapashwa kwa condamné d'après nani Constant Ntamba huyo. Akasema akakondane Nangaa mwenye iko walisema si kwa fuite na Bertrand Bisimwa na Sultani Makenga ndio watu bali condamné. Ndio alisema kama hakuna place ya batraitre, mtu mwana trahir république. Constant Ntamba oui. Mais Constant Ntamba c'est un bon travail qu'il fait. La question maintenant revient. Est-ce que bien qu'on a sema atabifanza? Est-ce que république iko na capacité ya kufanza vile? Est-ce que haitakuwa rhétorique? Gisi tulivyo rhétorique ya président. Est-ce que haiko campagne ile campagne inaitaka campagne grise? Est-ce que haiko comme philosophie ya manipulation, comme manipuler batu? Parce que les policiers congolais, soi-disant policiers congolais, ukiba comprendre bien bashaga yuwa kama wa Congolais banakuwa faiblesse devant propagande ya Barwandi. Kwa bana kama kila mtu ukisema Kagame mbaya, ukisema Rwanda mbaya, donc unapenda Kongo. So hiyo ni faiblesse kwenye banaanza kama shaka matia batu. So kila mtu yote mnapenda kupata pouvoir mle Mkongo, anaanza kia na ile masiloga, anaanza kia na ile propaganda ya vile. Hiyo ndio inaitaka propagande grise. Politicien iko nasema bongo du kwa ya kuachever ma agenda politique zake ou bien juu ya ku protéger ma intérêt zake. Et c'est pourquoi mlisikia wakati fulani Félix président wakati campagne il a tout dit. Même bien alisema kabiote saa hii hakuna kienye ashakafanza. Niko je doute fort msiko na mjuger c'était ministre naweza mkatala wala nipende ni ministre na représenter pays na représenter justice au pays, mais na doute peut-être kama hivi yako nasema tabifanza. Parce que Bangereza yeye na adage anglais inasema kama action speaks louder than a word. Action inaongeaka donc iko na impact, niseme vile tunasikia kutraduire, iko na impact kushinda mo kuandika.
kusema ni vingine na kutenda ni vingine. Hatujui kama itafanyika kisiko na visema. Lakini ukiona vyenye ana trend kwa reseaux sociaux, sina doute mais sijui kama itakuwa vile. Juu alienda plus loin na kasema kama ye CPI il faut Congo iachane na CPI. Juu kusema CPI ikie mfunga Kagame itakamata santa. Malori ataki Congo ana kondane na Kagame, ko kondane na il faut kumfungulia Kagame na yeye vile vile procès. Ndio kuna kusema kama ndio biko nguvu. Na tena kumbuka Zemura wakati fulani saba resi naanza na vita na Ukraine. Walikuwa ngine ba policier français na walikuwa manipuler ba français wanamwambia sema no wanafungulia nani Putin procès. Donc anakuwa recherché ko interdit, anakuwa nani recherché na nani international, na justice internationale et que batamfunga. Zemura ni politicien ni opposant français. Zemura alisema nini? Alisema en français hivi, qui ira les chercher en Russie. Na mwatenda mkamata kule Russie. Kama ilikuwa manipulation tunakufaa watu basikie bien, wa politicien kutufaa tusikie bien. So Costa Mtamba naye kama mfungulia naye Kagame. Niko je regrette force you nani mwatenda mkamata Kagame kule Rwanda. Dushibote Kagame si mpya kwetu. Na politika ya Kongo si mpya kwetu. Ni mwenye hapendi kuielewa tu. Jupiko mwingine anakala jiforce asielewe ndio anaweza shindwa kuielewa. Mais réalité tuko tunaona mpei na réalité tushasikia na réalité vraiment kwa tuko tunaenda juu mpaka sasa mtu anaweza ona kwa tuko tunaenda. Tunasema kama no hapa peut-être manipulation. Tunasema que peut-être hapa ni manipulation. Mtu akwenda mkamata Kagame kule. President wengine pays. Juu kwanza manda yake itaisha va manda ya nani? Ya Costa. Mais ashamkondane sai. Je doute fort. Alisema kata Kagame mwenyewe. C'est le président wetu Félix. Il est prêt à tout faire. Mais hayuagi binaongeaga consequences zinaweza kuwa navyo. Msiwe kama inaweza kuwa njoo vile vile. Siko na mdefendre mais niko naangalia, niko napima kuwaza na kuona peut-être que situation iko. Ndio mtu mwisha tuikalisha vile maraporo na maraporo ya européen, ya expert ba Nations Unies, ya ONG internationale, sio ya ONG locale, sio ya Union africaine, zote zishakuya napatia report. Mapping report zote ziko pale na iko cité mais hakuna mwashamguse iko ça. Je regrette fort comment yeta atafanza niko nachunga naangalia yeta mobiliser donc ma institution congolaise na tamobiliser ba congolais kufika sema bafike kumwafroter ule bwana. Si oui niko naangalia hata ule nanga kama juste bien amweke biko natumani amweke ma media internationaux ziko natumanipiler mais kusikia biere finasemaka denyema usema juu ya Uganda sema balinda negotier na kusikia hapa Zanzibar utasema hapa juste pikwa hapa qui trompe qui kia kusema sema no nanga naye iko condamné à mort wakati nanga sasa iko kama na 100 village anabana kipande kia province kama sio kyote na mwe mimi niko naongea sasa piko ngine village balibana leo nanga na ava banani ava release le statement ava côté kama te justice ava justice kama te nani les décisions nanga le répondre alisema kama vile vyote vifilisi kwa nafanza na justice yake bia habiendi fasi tungekuwa normal naenda fasi haiko mtu kushinda kuna kamata kwanza nguo twende isipokuwa kutumanipili nguo twende kwanza ku justice pale msho decide tu mumupige kwa ndio mbona nitafute mkamate na mkono mlete mrudishe hapa hivi naweza kama peteri ingekuwa tukuba watu kama mimi ule mtu uko na nguvu lakini depuis alingiaka mpaka leo iko na bana kisha nasema na mkondani mtu mko mna negotier muende kunani mko na negotier muongee mna mkondani ça vraiment kwangu mie siyowe abingi kwangu mie habingi chez moi ça n'entre pas ni manipulation ni propagande ya kutu
keep busy, Waingereza wanasemaka. Tupate vya kuongelea. Ubie kama sio vile ni kudistraire. Et peut-être ni consommation populaire. Politique ya populisme. Mais ça moi ma négociation, c'est qu'on a pita chini kwa chini. Kumkongwa iko ndio mara kwanza tunaviona hivi. Ni mwapendi kuitika tu ndio naweza katala hii maneno. Na huyu Nanga dernièrement niwaambia kama Nanga haiko objectif yake sio kugombola peyingwa sema ndio bakongomani banasufrira pana. Ingilikuwa tuko serieux ndio ngisho mtu kwa arrêter. Ndio mwana watana mcha Felix. Mais Nanga ukisikia huyu nani député Eliezer Tambwe anakuambia kama Nanga avato kijumba leo ndio wanayua pikio wanasema sema kabisa wanasema na manipula kabatu wanasema vya bongo mipiko mbili wanasema mkusema bongo mkusema mingi mnakuwa kanani kaelema ka verite. Alisema kama ava donc atoke Kinshasa aende créer mouvement ou bien Kabila aende créer le mouvement. Alienda kwa Felix akamuuliza Felix sema jua nini Felix haiko naita ancien président ule Nanga ule Selo Eliezer. Felix akajibia akasema jua nini ye président amuiti jeni Joseph Kabila ancien président ye amuiti. Akaenda kualie wa Felix akamwambia jua nini Felix akumtia kwa premier ministre. Felix akajibia président akasema est-ce que premier ministre wanamchaka tu vivi. Ndio pale alikia colère akapata naenda kufungula mouvement yake yenye Felix konasema kama sio mouvement yake ni mouvement ya Joseph Kabila. So kama kwa kusikia utaona unasema maki ndio objectif ya ule bwana. Ule bwana kwenda sijua Kongo liko nateseka. Ingekuwa alienda jua Kongo liko nateseka. Hangempatia Felix le pouvoir. Mais ego naenda njia maintérêt du politicien congolais yena pouvoir ni nasa sema nini ni mai ya ni mai ya mtoni na mvula wala ni ocean na mvula bikichangana kisha kuambia separi le mai. Ebo objectif hapo haikuwa waseme banatumika kati ya objectif anakuwa pouvoir tu. Piko wengine anaweza sacrifier hata pays mzima kama watamrasire kama atakuwa president wala atakuwa premier ministre. Bakongomani wala atakuwa president wa Sena. Anaweza maliza hata milioni ya watu. Haiko sawa vile nchi zingine. Anaweza pana nchi bonema. Bila ta problème, bila ta kujiinquiéter aussi longtemps apate tu pouvoir. Ndio wale watu kitu wanakuwaka. So vote biko kule haiko kule ngwasaidia kiba saidia juu kuna vinaweza toka ile rebellion nangi kuna faza kuna vinaweza saidia juu kwenda toka sio yeye vile Kabila kiaka navyo ni vale watu profession yabo ebo ni vita après 3 ans bana kiaka ku vita après ina ne bana ebo kazi yabo ebo ni vita. Ukienda uliza bwana wewe unaweza tuambia CV yako sababu mtu anaweza andika CV bwana CV yako wewe unaweza fanya nini maisha yako. Mtu anaweza kuambia kila CV kama mimi naweza kufanya vita. Napenda kupigana. Ndio benye niko nafanya vile. Hapana Nanga. Nanga c'est juste un mot de passe. Kuconvaincre ba Congolais waweze kuelewa. Bale ba have experience. Tandis que experience Congo ingekuwa ku experience ya occupation wala agression. Congo naweza peut-être ingepishwa ba Congomani mshoko na experience mshoko ba kwanza. Malheureusement ce n'est pas le cas. Ndio ile habari. Nanga haiko pale jia vile. Ndio Costa Mtamba ministre wa justice aliva condamné. Sasa hakuna bibi nashinda siku. Na siku ni za mingi kushinda manyoya ya kondoo. Na siku asikatazie ukweli. Na kuna bibi kataza siku kutembea. Sitatembea tutafika tena tutakia bakumbusha hapa. Ile condamnation yenyewe kwa lakini kagisi mikono na evolution siu ndio maneno mbili nilikuwa nayo ya leo magharibi. Kesho tutaongelea resultat kama itakuwa sio kama itakuwa public kesho ya mwenye aliganye
mwenye atakurepresenter ou bien mwenye atakuwa president wa Sénat. Na va remercier, msabu kulike na kushare na kusubscribe. Merci, tutaonana tena. Ciao.